Go! Hello, hello mga people! Hello! Punta ulit kami maglalaro. Maglaro sila kanina. May babalik ko ulit. Sita? Na ano yung... Oh, Sita. Hello? Amy! Hello! I'm riding together. Riding what? Riding what? We're riding motorcycle. Sita. Hey! Ano mukha mo? Oh, gagawa mo. Pinapapakit mo mukha mo. Yay! Ba, yung mayakap din, oh. Ba, you feel na? Sitang is hugging you, oh. 2 hand. You look 2 hand. Yeah! Cute pa kayo mo naman, baby. Hi, Amy. Hi! Ay, setengah go. Ang dati siya naglukin na. Naano ka? Mama, isa na. Ang cute yung mayakap din po. Mayakap din ang baby. 2 kamay pa yan. Naan mo yung ngipin mo. Sungit mo naman. Yay, we're here. Go, Amy. Yeah. We're here. Saan ka pupunta? No, we go inside there. Let's go. Go there, Amy. Go there. Entra. Iwan ang sleeper. Andun na agad si Amy. May kalaro na. Trampoline. Ano si Sito? Umakyat na naman lang mag-isa. Sige. Mag-i-slide dyan mag-isa. Go! Hi! Yes, very good. Go! Ang galing na niya mag-slide mag-isa. Slowly. Ay, yan ang kinakatakot ko. Hindi siya nag-aano maglakad. Makbang. Gusto din mag-ano. Amy, no! Let's sit down play first. May pa-exhibition pa, oh. Nakahiga pa, oh. Oh, sige! Sige! Sige, sige! What? Sige! Ay, talaga naman. You said nga, Amy? Ay, talaga naman. Sige, sige! No. Ay, talaga naman. Ay, talaga! Naman. Isa na. Ay, talaga naman. Ay, talaga naman! One more. Mama!
Oh, gusto niyo lumipat? Lipat siya doon. Go. Go, dali ka. Go, dali ka. Nakikilig na naman sa paa. Yeah. Ah, sito, kami. Nakikiliti. Nakikiliti ang paa.